केलियासोल प्रखंड क्षेत्र के सुसुलिया तेलकुपी बोरूनी घाट में भवन प्रमंडल धनबाद द्वारा 66,87,000 रुपए की लागत से निर्माण होने वाली बाउंड्री वाल, चेंजिंग रूम, शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास निरसा विधायक अरूप चटर्जी एवं संसद प्रतिनिधि प्रशांत बनर्जी एवं सुसुलिया पंचायत के मुखिया सरस्वती कुमारी टुडू ने नारियल फोड़ कर किया। उक्त मौके पर विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि यह आदिवासियों का तीर्थ स्थान है। यहां झारखंड सहित अन्य राज्यों के आदिवासी अपने अपने पूर्वजों का अस्थियां विसर्जन के साथ पिंड दान करने आते हैं। यह योजना का निर्माण होने से लोगों को उक्त कार्य करने में काफी सुविधा होगी। यह योजना के लिए झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को कई वर्ष पहले आग्रह किया गया था, लेकिन किसी कारण बस योजना निर्माण में विलंब हुई। अब योजना निर्माण के शिलान्यास होने पर लोगों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर मुखिया प्रतिनिधि सोम मरांडी, विस सूत्री अध्यक्ष ज्योतिलाल मुर्मू, विभाग के सहायक अभियंता, कनीय अभियंता जानकी दे, मनोज मंडल, असीम दे, दिलीप बाबाजी, लक्ष्मी नारायण, हेना टुडू आदि उपस्थित थे। तो जे काजटा सैंक्शन आछे 1900 फीटेर एक बाउंड्री वाल आछे, एक स्टेज होबे और एक चेंजिंग रूम में महिलादेर जेहेतु स्टेजे कोनो प्रोग्राम करते होले चेंजिंग रूम चाই, সেই জন্য একটা চেঞ্জিং রুম আলাদাভাবে করা আছে। তো যেহেতু দেখো এটা ফার্স্ট ফেজে কাজ, আরো এরপর কিছু কিছু কাজটা ভালোভাবে করানো এখানকার কমিটির জিম্মেদারি আছে। আমাদের মুখিয়াজি আছে, আপনার বিসূত্রী এখানে মেম্বারও আছে। এখানে সবাই যারা কমিটির মেম্বার আছে আপনাদের এই পঞ্চায়েতে, তারা রেগুলার এই কাজটা দেখবেন যেমন কাজ ভালোভাবে হয়, ভালো চিমনি ভাটার ইটাতে কাজ হয়, তো এবং সিমেন্টের যেটা মিক্সিং হয় সেটা ভালো হয়। নাহলে দুদিন পর কাজ খারাপ হয়ে গেলে ফের দুবার রিপেয়ারিং এ ফান্ড পাওয়া খুবই মুশকিল হবে। তো আজ মাননীয় মন্ত্রী আজ সময় দিয়েছিল, আমি ওনার সাথে কথা বললাম, এখনই কোনো কারণে উনি আসতে পারেননি। আবার যখন প্রোগ্রাম হবে তখন আমি নিশ্চয়ই ওনাকে নিয়ে আসবো। চামরা লিন্ডাজি নিশ্চয়ই এখানে আপনাদের মাঝে আসবে। নেক্সট কোনো প্রোগ্রাম হবে ওনাকে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে আসবো। তো এখন আমরা শিলান্যাসের প্রোগ্রামটা করি। আপনারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন, যেহেতু আমারও টাইম জানা ছিল না যে কটায় আসবেন। আমাকে এক্সিকিউটিভ সাহেব অনেক মোটামুটি 1:30টা নাগাদ ফোন করলেন, তো আমাদেরও আসতে একটু সময় লাগলো। তো তার জন্য ক্ষমা প্রার্থী যে আপনাদের এত দেরি বসতে হলো। সেটা এখন শিলান্যাসের প্রোগ্রামটা হোক আর কাজ যেন ভালোভাবে টাইট করা হোক, এইটা আপনার মাথায় রাখবেন। ধন্যবাদ।